This is podcast is not using English, Yes. but today I'll try to speak in English. Correct me if I wrong. How are you, Miss Tuti? I'm fine, thank you. And you? So good. Okay. Oke, back to Indonesia. Kembali ke bahasa Indonesia. Jadi anak-anak serta didik, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu guru di SMP 63 Jakarta, Miss Tuti. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris yang mengajar bahasa Inggris, dan beliau akan berbagi mengenai materi yang akan beliau sampaikan. Betul, Miss Tuti? Yes. Bisa kita mulai? Iya. Boleh. Kita saksikan bagaimana Miss Tuti menyampaikan materi yang akan beliau sampaikan. Silakan disimak ya anak-anak dan juga semua penonton. Oke, Miss Tuti, I know all of you. Can you introduction yourself for us? Yes. Okay. I will introduce myself. My name is Miss Tuti. My complete name is Miss Tuti Susianti. I'm an English teacher at SMP and 63 Jakarta. Yes, like this. You have some hobby maybe? Yes, I like traveling, Traveling? reading. You hobby traveling? Yes. What is? So I like Climbing? climbing, Climbing. hiking. Okay, thank you Pak Red for this chance. Yeah, you give me opportunity about how to give the tips for the children, especially in SMB Negeri 63. As we know, English, yeah, English is a foreign language in Indonesia. Yeah, beside bahasa Indonesia or Indonesian language as mother tongue. So maybe for the children, maybe found the difficulties how to learn how to study Wow. English. Yeah. In this occasion, I will give some tips how to improve, how to learn. Tips how to improve, Yes, how to learn. yes, This is hard or not? Yes. This is easy for we follow your Yes. tips. Actually, it's easy, enough, Easy. yeah, for the children how to improve, yeah, their knowledge, yeah. Knowledge, Yes, okay. their knowledge, yeah. For example, in junior high school, yeah, we have the difficulties about our children, especially in the 7th grade, yeah. As we know, yeah, English in the elementary school, yeah, is muapah lokal, yeah. And many years ago, Many years ago. yes, there is no English in their Yes. elementary school. I know. So when they continue in junior high school, yeah, they find the difficulties, yeah, especially how to master about vocabularies. Yeah. Yes. And then for us as a teacher, as an English teacher, yeah, we have to teach them. This is Yes, from the basic. Yeah. For the basic, Yes, from the okay. basic, especially the vocabularies. Yeah. The concerns. concern. Yes. Yes. Okay. For us, Mhm. for the students, how to Learn. maybe. learn, how to improve. their- Improvement. Yes. Yes. Their, yeah. English, yeah, is one of one skill we must master besides religion and Yes. IT. English is emphasized to mastery for the junior high school when they are Yes. graduate from this school, from this grade. Great. Okay. Okay, there are many tips. Yeah, there are many tips. How You say about many tips like what yes, maybe? as we know, in English we have 4 skills. Yeah, 4 Four skills. skills, Yeah, okay. we must master it. For example, speaking, Speaking, writing, writing, listening, and reading. Listening and reading. Okay. Okay. For the first skill, we must master it. Yeah, especially to emphasize how to master English. Yeah, beside there are parts of speech. Yeah, we must master it. Okay. And maybe in Indonesian students, there are some difficulties. majority. Yes, Indonesian minority. student is Because okay. English is a foreign language for them. Yeah, maybe they find the difficulties. Although there are some similarities, yeah, between Indonesian and English. Yeah, for example, how to construct about the sentence. Yeah, for example, in Indonesia also consists of subject, predicate, object, and keterangan. Also in English we say subject, verb, object, and adverb. So the construction in two language is also the same.
but there are some differences, especially in adjective. How to put the appropriate adjective in Indonesian language. Yes, so different things. Yes, maybe it's become the difficulties for the Indonesian student how to Mr. English, yeah. Once, don't try to speak English, yeah. Especially in school. Don't try. Yeah, don't try, don't be ashamed to speak English with the teachers, with their friends, yeah. Also, they can get the friends who have the same hobby, maybe especially in language. Okay. That's right. Maybe from the second, use English in the daily activities. Daily activities like a conversation maybe. Yes, in the many occasion we can speak English. Speak English. Little maybe they must try something. Yes. Talking with English. Yes. But it will make easier. Make easier. Yeah, Okay. for them to learn more. Okay. Next, maybe they can read some magazine, yeah, short story, yeah, maybe in English language. Did you know actually student on the day Yes. them playing a game. Yeah. Game is using English. Yes. I think they can learn with games. Okay. How about it? Good. Yeah. That's good. It's one. Yeah. It's one the ways how to master it. Yeah. So many, they use some technology. Yeah. For example, like game you say like games. Yeah. Especially in English language maybe. Yeah. And then maybe another podcast maybe. in English. Okay, there are Like today. Yes, okay. There are many have a reason for a try to make it English Danish better. yes. Maybe just playing a games, Yes. read a book, Yes. magazine, or a novel, comic, Yeah. anything else. Sing song. The sing song. Sing This is song. so easy. Yes, so easy. Sing a song with play guitar maybe ya. Okay, it's good. Yeah. Then try to talk about English with songs. Yes. Yeah, it's one That's of tip. one of tips. Yes. Oh, Our school, yeah, especially in SMP. Our school? Yes, SMP 03 Jakarta. 63. How about this? We have habits, yeah, especially in the Wednesday. English Day on Yes, Wednesday. English Day, yeah. Sounds good. Yes, with English Day, yeah, it's give the children the brief to perform their Perform like abilities. Yes. singing maybe. Singing, short story, Read a poetry. yeah, about Perform like a theater, yes, drama. yes, right, yeah. Good. And also they can storytelling. Storytelling Yes, about novel yes. or what? So they can retell Folk the story. Yeah, story especially. Okay. Okay. Also, I want to tell you about Yes. our achievement, especially Achievement. yes, especially for the children. But I want to tell you there are many years ago. Many years ago. Yes. Yes. Okay, we have actually we our school can reach some higher position, yeah, especially in West Jakarta. Okay. Yeah, West Jakarta, yeah. When we have a national examination, yeah, I still remember that's our friends, yeah. Increase, increase from number 16 and then 13 and then 11 and the last it's the ninth range from 24 school in West Jakarta 1. Good. This is Yes. our prestige. Yes, in this case, yeah, for the national
examination. We have 4 subjects. Yeah, as Indonesian language, mathematics, science, and one at least is English language. Yeah. So all of us make me proud about our achievement in this case. So good. Yes. Maybe for the next year, our student can continue our achievement for the higher and higher ranks, especially in West. We must optimistic. Oh yes. Just one question. If some student maybe someday asking me or asking you about how to improve English for the basic, they must not have anything for a start. How you can be say to him or to her? Okay, maybe we are as a teacher, we must be patient, for them, Example, they must not have anything for learn maybe. Yes. Okay, we said we teach in the classroom. Maybe we can give them about like coaching clinic, coaching clinic for them, Coaching clinic. Yes. You wanna do it? Maybe especially for the children, we have a lot. This is example for a student is not have a basic. Yes. Especially not basic. Yes. You have want to do about the clinic, English clinic. Maybe we will collect some students. We have there's no basic about this knowledge about English. Maybe we will give them about this knowledge. Maybe little by little. Word by word maybe. Yes, maybe step by step. Vocabulary. Maybe it's will make them to. You will do it. This year. You will do it. With maybe I will. Maybe. Yes, I will. This is so for the next dedication. Yes. And we must many learn. And even we don't have knowledge about English language. This is, I think, not good. Are you agree? Yes, I agree with your opinions. Maybe English as a international language. So it will be better for our children to give them about this ability. Istilahnya begini, ketika kita punya murid, Miss Tuti, I'm sorry on bahasa. Okay. Ini seperti daruratnya kita gunakan bahasa Indonesia. Jika anak tanpa wawasan bahasa Inggris, terutama di sekolah kita, itu tentu akan menyulitkan mereka di masa yang akan datang. Terlebih persaingan kerja yang luar biasa, persaingan ekonomi yang luar biasa, kemudian jelas-jelas persaingan global sudah mulai. Dan sementara kita kurang, saya rasa kita masih kurang untuk fokus bagaimana anak ini bisa mencapai kemampuan berbahasa Inggris yang setidaknya dasar. Apakah ini akan ada darurat belajar bagi kita, terutama di sekolah kita dulu, darurat belajar bahasa Inggris agar setidaknya anak-anak kita ini mempunyai dasar kemampuan berbahasa Inggris. Gimana menurut Anda? Iya. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak kita dengan latar belakang yang bermacam-macam. Kalau kita mau lebih mudah misalkan banyak kursus juga bahasa Inggris, tapi kan kita mengetahui latar belakang dari peserta didik kita. Artinya inilah menjadi tanggung jawab kita sebagai guru bahasa Inggris di sekolah ini. Kita sudah bicarakan katanya Miss Tuti mau membuat klinik belajar bahasa Inggris. Iya, betul. Dan itu menurut saya adalah sebuah dedikasi. Seandainya dilaksanakan mungkin menjadi amal yang baik buat Miss Tuti. Karena kita sudah lihat kondisi tidak hanya di sekolah kita, bahkan cukup banyak, bahkan nggak cuman di dunia pendidikan, bahkan di luar sana juga mungkin sangat minim sekali kemampuan berbahasa Inggris. Saya rasa tanggung jawab ini untuk saat ini di sekolah kita adalah tanggung jawab guru bahasa Inggris
Jadi dan tanggung jawab guru juga sih bersama ya. Cuman yang lebih tendensius sepertinya ke arah guru bahasa Inggris. Yeah. Karena memang beliaulah yang punya kemampuan untuk mengajari itu. Dan sepertinya kalaupun nanti ada klinik bahasa Inggris itu tadi, saya rasa akan banyak yang ikut, anak-anak antusiasnya ya. Yeah. Dan saya sangat mendukung program itu jika memang ada, dan saya sangat ingin melihat perubahan-perubahan yang Miss Tuti akan buat. Begini Pak Re, kami pernah mengadakan klinik belajar, tapi pada saat itu kita mau menghadapi ujian nasional ya, terutama untuk bahasa Inggris ya. Jadi saya kumpulkan anak-anak itu yang memang mungkin di kelas nih, anak-anak ini yang mungkin malu dia untuk bertanya dengan gurunya ya, karena dengan banyaknya teman-temannya misalkan dia malu. Nah, saya kumpulkan nih dalam suatu tempat, lalu kita santai, kita rileks untuk mengajar mereka. Jadi mereka juga tidak takut untuk bertanya, mereka bebas untuk menanyakan hal-hal yang sulit. Jadi itu lebih mengenal lagi kita untuk belajarnya. Iya. Nah, mungkin untuk yang seperti ini, yang sekarang ini, bagaimana anak-anak itu biar bisa menguasai ya, terutama anak-anak yang tidak memiliki dasar bahasa Inggris, especially ya, from elementary school nggak ada ya. Iya. Bisa kita satukan, kita berikan dasar-dasarnya ya, lalu perlahan-lahan sedikit demi sedikit kita pantau terus perkembangannya. Oh, seperti itu. Saya berharapnya anak-anak itu lulus dari UN itu ya, saat itu ya, nasional. Dan memang kami alhamdulillah prestasi kita alhamdulillah meningkat ya. Salah satunya dari penyumbangnya adalah bahasa Inggris. Nah, untuk saat ini di samping kita pembiasaan kita terutama English Day yang memang ini bisa menunjang anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris ya kan, mungkin ada lagi yang akan kami lakukan anak-anak yang memang kemampuan dasar bahasa Inggrisnya masih kurang. Iya. Seperti itu Pak. Karena memang dari yang kita lihat rata-rata ya Miss ya, saya hanya bicara soal rata-rata. Anak-anak itu cenderung menyukai belajar sesuatu ketika dia menyukai aja. Iya. Dan mereka itu saya rasa memang belum merasakan pentingnya sesuatu ketika tidak ada kaitannya dengan mereka gitu kan. Dan tadi yang sudah kita bicarakan, bahkan saya pun dulu belajar bahasa Inggris itu melalui game. Oh iya. Iya, saya tidak kepikiran seperti yang Ibu bilang bahwa harus ada 4 tadi ya kemampuan ya. Pertama tadi apa? Ada speaking, berbicara, ya kan? Ada reading, membaca, ada listening, mendengarkan, dan ada writing, menulis. Ya. Nah, ini 4 skill ini yang memang harus dasarnya. Ya, pada saat itu di era saya pun, kita itu memang para murid-murid di zaman saya, angkatan saya itu ya, memang kesulitan menggunakan bahasa Inggris yang apa ya, kita itu tidak tahu awalnya harus dari mana, karena kan kita harus tahu dulu kata per kata ini artinya apa ya. Akhirnya saya dan banyak dari teman-teman saya juga lebih memahami bahasa Inggris itu ketika kita bermain game. Saat itu ada game, kita lihat ini artinya apa ya, kita cari di kamus Miss, cari di kamus. Oh ini artinya ini, oh berarti ini gitu. Kita antusias seperti itu. Apakah akan ada ke depan itu belajar-belajar yang seperti itu? Apalagi sekarang udah zamannya teknologi semakin canggih. Tapi memang benar Pak Re, bahwa salah satu kita untuk menguasai bahasa Inggris salah satu adalah vocabularies ya. Dan vocabularies ini harus di memorize it, harus dihafal. Kalau kita memang bisalah kita yang dalam satu hari nih kita bikin 10 vocabularies ya, 10 nih. Hari berikutnya 10 lagi kita ulang seperti spiral ya. Jadi yang dari terus kita ulang sampai taruhlah setiap hari 10, berarti dalam 10 hari kita sudah dapat 100 vocabularies. Artinya dengan seperti ini ya akan cepat juga tuh ya. Selain beberapa tadi yang bisa kita gunakan untuk menguasai bahasa Inggris ya. Selain untuk sekarang dengan kemajuan teknologi yang seperti ini, pastinya akan lebih memudahkan lagi anak-anak untuk menguasai bahasa Inggris. Saya dulu sampai disuruh bawa buku kamus 1 miliar
segini tebelnya. Ya. Ya. Sementara sekarang sudah ada aplikasi terjemahan, ada Google Translate, Ya. ada handphone yang smartphone, dalamnya ada aplikasi dictionary gitu Ya, ya. right, ya. Itu bahkan lebih bisa menampung banyak kosakata bahasa Ya, Inggris betul. vocabulary itu tadi. Ya. Berarti kendalanya adalah dari keinginan anak. Betul. Betul. Dan kita PR-nya sebagai guru adalah seperti apa tadi Mas Tuti bilang, adalah membangkitkan keinginan Iya. mereka untuk tahu gitu ya. Motivates ya. Ya. Mereka yang memotivasi anak-anak untuk belajar ya, untuk belajar lebih apa lagi ya, lebih menyenangkan ya. They can learn English ya. Have fun study English. Have fun learn English like this. Oke. Mantap sekali tipsnya. Berarti dari Miss Tuti sekian itu tipsnya ya. Iya. Intinya adalah bagaimana cara kita minat dulu, kemudian menghafal vocabulary tadi, Ya, boleh, iya. dan mengikuti beberapa pelatihan, Iya. dan mulai mempelajari tadi 4 dasar dalam belajar bahasa Inggris. Iya. Dan itu insya Allah bisa kita lakukan. Iya. Iya. Dan siapapun bisa ya, tidak ada Bisa. hambatan ya. Berarti kan mau siapapun belajar, pasti kalau ada keinginan pasti bisa. Oke. Betul nggak? Betul. Betul ya. Where is the will? There is the will. Oke. Kalau gitu, saya rasa itu tips yang luar biasa ya dari Miss Tuti. Ada nggak nanti kesan dan pesan untuk anak-anak kita nih, terutama murid di SMP 63 dan juga orang-orang nanti yang ingin belajar bahasa Inggris? Mungkin dari Miss Tuti sedikit saran. Oke, untuk anak-anakku yang ingin belajar bahasa Inggris ya, selain yang Ibu sebutkan tadi beberapa tips, satu, jangan lelah kalian untuk berlatih dan berlatih ya, karena practice makes perfect. Yes, like Yes. this. Oke. Selain itu, ayo kita tingkatkan lagi English day kita ya. Siapapun bisa perform ya. You can show your abilities, your performance, your skill yang bisa kamu manfaatkan, kamu gunakan English day itu untuk to improve your English. Oke. Myself ya. Yes. Oke. Bagus berarti tipsnya ya, dan saran juga luar biasa. Bincang-bincang kali ini bener-bener ini ya, seperti kita kayak kuliah lagi. Kalau buat saya kayak kuliah lagi. Dan saya mengingat zaman-zaman kuliah ketika ngobrol menggunakan bahasa Inggris itu ya, dan dosen itu bilang nggak apa-apa kita salah mengucap atau sedikit terbata-bata, setidaknya kita sudah mencoba gitu ya. Dan tadi Miss Tuti juga bilang jangan malu ketika kalian ingin mencoba bahasa Inggris ya, berbicara bahasa Inggris, jangan malu anak-anak, dan ucapkan aja, kalaupun salah nanti kita bisa koreksi, dan jangan disalahkan karena itu tidak menjadi masalah ya. Betul. Bahkan ketika kita belajar itu nggak ada yang dianggap lucu, jangan diketawain dan sebagainya. Gitu ya Miss Tuti ya. Iya. Makasih banyak Miss Tuti tips dan terima sarannya. kasih. Saya harap Sama-sama, bisa datang Kak lagi ke Re. sini Iya. untuk mengisi podcast SMP 63 Iya. dan membawakan materi-materi lain yang lebih Oke. amazing. Yes, terima kasih. I know you can do it. Yeah. Thank you Miss Tuti.